باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد. فعل معلوم کے بعد فعل مجہول کی گفتگو شروع کیجیے. فعل مجہول کی گفتگو ہم نے آج سیٹرڈے ہفتہ ہے اور صرف مقدماتی کا دن ہے، کیونکہ ہفتہ اتوار پیر صرف مقدماتی، منگل و جمعرات نحو مقدماتی ہوتا ہے. آج ہفتہ ہے، صرف مقدماتی کا دن ہے، اور صرف مقدماتی میں ہماری گفتگو چل رہی تھی. پہلے ماضی مجہول بنانے کا طریقہ بتایا، پھر مضارع مجہول، پھر امر مجہول بنانے کا طریقہ بتایا. یہ ہم پڑھ چکے. آج جو ہے وہ اس کا نمونے کے طور پر انہوں نے کیا کیا ہے، ماضی مجہول کی گردانیں دی ہیں. نمونے صرف ماضی مجہول در ابواب ثلاثی مزید اور رباعی، ثلاثی مزید اور رباعی کے کچھ باب سے انہوں نے ماضی مجہول کی گردان کی مثالیں دی ہیں. جیسے باب افعال ہے کی دی ہے، باب تفعیل کی، باب مفعلہ کی، باب افتعال کی، باب استفعال کی، اور باب فعللۃ کی. فعللا یفعللو یعنی رباعی مجرد، یعنی ثلاثی مزید اور رباعی مجرد کی مثالیں انہوں نے ماضی مجہول کی گردانیں دی ہیں. جیسے باب افعال کی اذہبا اذہبا، اذہبو اذہبت، اذہبتا اذہبنا، اذہبتا اذہبتما، اذہبتم اذہبتے، اذہبتما اذہبتنا، اذہبتو اذہبنا. اذہبو اذہبو یعنی لے جایا گیا وہ ایک مرد، لے جایا گیا وہ ایک مرد. باب تفعیل علمہ یعلم تعلیم تھا، معلوم اس کا فعل معلوم کیا تھا، علمہ. معلوم ماضی معلوم، مجہول وہی دیکھیے ما قبل آخر کو کسرہ، اس سے پہلے متحرک حرفوں کو ضمہ. علما یاد دیا، سکھایا گیا وہ ایک مرد، سکھایا گیا علما. باقی گردان کا طریقہ وہی ہے، وہی صیغے، وہی ضمیریں. بس یہ ہے کہ وہاں پر فعل معلوم میں جو ضمیریں تھیں وہ فاعل کی تھیں اس لیے مرفوع تھیں، یہاں نائب فاعل کی ہیں اس لیے مرفوع ہوگی. علما میں ہوا، وہاں پہ ہوا. علامہ میں ہوا فاعل تھا، یہاں نائب فاعل ہے. علما علما، علمو علمت، علمتا علمنا، علمتا علمتما، علمتم علمتے، علمتما علمتنا، علمتو علمنا. یہ باب تفعیل سے انہوں نے دیا ہے، باب تفعیل سے. ٹھیک ہے. آئیے باب تفعیل کے بعد ہے باب مفعلہ سے انہوں نے مثال دی ہے. باب مفعلہ کا معلوم کیا تھا، عاقب یعاقب، ضارب یضارب، فاعل یفاعل مفاعلا. تو جب عاقب تھا اسے مجہول کیا، ما قبل آخر قاف تھا اسے کسرہ دیا، اس سے پہلے متحرک حرف عین تھا اسے ضمہ دیا. تو عاقبہ کے بعد پھر عین پہ جب ضمہ ہوا اس کے بعد الف تھا، اس کا تلفظ ہو نہیں سکتا تھا، اس لیے اس الف کو واو سے بدل دیا. اوقبا سزا دی گئی، سزا دی گئی اس ایک مرد کو، سزا دیا گیا وہ ایک مرد. سزا دیا گیا وہ. ہاں. اوقبا اوقبا اوقبو، اوقبت اوقبتا، اوقبنا اوقبتا، اوقبتما اوقبتم، اوقبتے اوقبتما، اوقبتنا اوقبتو اوقبنا. باب افتعال کی مثال دی ہے انہوں نے. اکتسبا یکتسب، اکتساب تھا، افتعال یفتعل افتعال. ٹھیک ہے. تو اکتسبا ما قبل آخر کو کسرہ دیا اور اس سے پہلے تے اور الف پہ حرکت تھی انہیں ضمہ دے دیا. اکتسبا ہاتھ حاصل کیا گیا، اکتسبا اکتسبا اکتسبو اکتسبو اکتسبت اکتسبتا اکتسبنا، اکتسبتا اکتسبتما اکتسبتم اکتسبتے اکتسبتما اکتسبتنا، اکتسبتو اکتسبنا. ٹھیک ہے. باب استفعال کی مثال دی ہے. استفعلا یستفعل استفعال، استفہم یستفہم استفہام. ماضی معلوم تھا، استفہما استفہم استفہما استفہما. مجہول کیا، ما قبل آخر ہے تھی اسے کسرہ دیا، اس سے پہلے متحرک تے اور الف تھا اس کو ضمہ دے دیا. استفہما
استفہما استفہمو استفہمت استفہمتا استفہمنا استفہمتا استفہمتما استفہمتم استفہمتے استفہمتما استفہمتن ہمتنا استفہمتو استفہم. اب یہ رباعی مجرد کا زلزلہ یزلزلو زلزلتم فعلل یفعلل فعللتم. تو زلزلہ تھا ما قبل آخر زے تھا اسے کسرہ دیا، ایک اس سے پہلے متحرک حرف زے تھا اسے ہو گیا زلزلہ، ہلایا گیا. زلزلہ زلزلہ زلزلو زلزلت زلزلتا زلزلنا زلزلتا زلزلتما زلزلتما زلزلتم زلزلتے زلزلتما زلزلتن زلزلتو زلزلتم. یہ تو ماضی مجہول کی کچھ مثالیں دے دی تھی الگ الگ ابواب سے. اب مضارع مجہول امر، ٹھیک ہے، مضارع مجہول امر جہد نہی نفی اور استفہام ثلاث مزید اور رباعی کی طور سے مثالیں دی ہیں انہوں نے گردانے کی. جیسے مضارع مرفوع باب افعال کا کیا ہے؟ یکرمو، یکرمو تھا معلوم، ما قبل آخر کو فتح دیا، علامت مضارع پہ ضمہ تھا ہی. یکرمو احترام کیا گیا، وہ ایک معنی. یکرمو یکرمان یکرمونا تکرمو تکرمان یکرمنا تکرمو تکرمان تکرمونا تکرمینا تکرمان تکرمنا اکرمو تکرمو. فہیم صاحب نہیں بول رہے ہیں بالکل بھی؟ جی جناب. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جی جناب. باب تفعیل کے امر کی گردان، مجہول کی باتیں چل رہی ہیں نا. یہ دیکھیں سر پہ مضارع مجہول مضارع، مضارع کا مجہول، مجہول امر، مجہول جہد، مجہول، یہ سب مجہول کی گردان ہے. تو باب تفعیل کا امر مجہول صدقہ یصدقو تھا، لیصدق امر معلوم تھا، لیصدق ما قبل آخر کو فتح، علامت مضارع کو ضمہ. چاہیے کہ تصدیق کیا جائے، وہ ایک معنی. لیصدق لیصدقا لیصدقو لتصدق لتصدقا لیصدقنا لتصدق. دیکھیے حاضر کا صیغہ الگ سے نہیں ہے، امر بلاوی ہے سب. لتصدق لتصدقا لتصدقو لتصدقی لتصدقا لتصدقنا لتصدق لتصدق. دیکھیے امر میں صیغہ اس میں مجہول میں نہیں ہوتا، سب امر بلام ہوتا ہے، 14 کے 14 صیغے. نفی جہد بلام باب مفعال. قاتلا یقاتلو مجہول تھا، یقاتلو لم آ گیا، لم یقاتل نہیں قتل کیا گیا وہ ایک مرد، کیونکہ لم ماضی منفی مطلق میں بدل دیتا ہے. لم یقاتل لم یقاتلا لم یقاتلو لم تقاتل لم تقاتلا لم یقاتلنا لم تقاتل لم تقاتلا لم تقاتلو لم تقاتلی لم تقاتلا لم تقاتلنا لم تقاتل لم. فعل ناہی باب افتعال. اکتسبہ یکتسب اکتساب، یکتسبو معلوم تھا، علامت مضارع کو ضمہ، ما قبل آخر کو فتح دیا. یکتسبو لا بڑھا دی، لا نہیں لا یکتسب لا یکتسب. ہاں نبایت بے دست آورد شود، حاصل نہ ہی ہونا چاہیے، حاصل نہیں ہونا چاہیے، وہ ایک مرد. لا یکتسب لا یکتسبا لا یکتسبو لا یکتسب لا تکتسبا لا یکتسبنا لا تکتسب لا تکتسبا لا تکتسبو لا تکتسبی لا تکتسبا لا تکتسبنا لا تکتسب لا تکتسب. فعل نفی باب استفعال کا استفعلا یستفعلو، یستفعلو تھا، مجہول کیجئے ما قبل آخر کو فتح، علامت مضارع کو ضمہ ہو جائے گا. یستفعلو یعنی یستغفرو، لا نافیہ بڑھا دیجیے، لا یستغفرو لفظ میں تو کوئی اثر ہوگا نہیں. لا یستغفرو لا یستغفرانی لا یستغفرو یستغفرونا لا تستغفرو لا تستغفران لا یستغفرنا لا تستغفرو لا تستغفران لا تستغفرون لا تستغفرینا لا تستغفران لا تستغفرنا لا تستغفرو لا نستغفرو. رباعی مجرد کا باب استفہام مجہول، مضارع استفہامی مجہول. یوسوسو تھا، وسوسہ یوسوسو، مجہول کیا یوسوسو. هل یوسوسو هل یوسوسان هل یوسوسون هل توسوسو هل توسوسان هل یوسوسنا هل توسوسو هل توسوسان هل توسوسون هل توسوسین هل توسوسان هل توسوسنا هل وسوسو هل وسوسو. یہ سب انہوں نے مجہول کی آپ کو پریکٹس کرائی ہے. اس میں ماضی مجہول کی، مضارع مجہول، امر مجہول، نفی جہد بلم مجہول،
لائے نافیہ فعل مضارع ناہیہ، فعل ناہیہ مجہول، فعل نافیہ اور فعل استفہامیہ مجہول. اس کی پریکٹس اس میں انہوں نے کرائی ہے. کون سا درس تھا یہ جی؟ پرسشو تمرین. کون سا درس تھا؟ 16-17 16واں درس تھا. اس کی یہ تمرین ہے. فعل مجہول کا جو درس تھا وہ 16واں تھا. اب یہ اس کی تمرین ہے. فعل مجہول رہا بعد ذکر مثال تعریف کنید. فعل مجہول کی تعریف مثال کے ساتھ ذکر کیجیے. فرقان فعل مجہول کی تعریف. فعل مجہول وہ فعل ہے جس میں فاعل ذکر نہ ہو اور فاعل کی نسبت مفعول کی طرف دے دی جائے. فاعل کی نسبت فعل کی نسبت مفعول کی طرف دے دی جائے اور وہ مفعول اب نائب فاعل ہو جائے گا. فعل مجہول وہ فعل ہے کہ جس کا فاعل کلام میں ذکر نہ ہو بلکہ مفعول کو اس کی جگہ پر رکھ کر فعل کی نسبت مفعول کی طرف دے دی جائے. اب وہ مفعول جو تھا اب نائب فاعل ہے اور وہی فاعل والا اعراب لے گا. جیسے ضرب زید، ضرب زید امرا تھا تو ضرب امر ہو جائے گا. آیا فعل مجہول امر بصیغہ دارت؟ کیا فعل مجہول میں امر بصیغہ ہوتا ہے جی؟ نہیں، امر مجہول میں امر بصیغہ نہیں ہوتا. 14 کی 14 صیغہ امر بلا ہوتے ہیں. سے فعل ہے ماضی مضارع و امر، فعل ماضی مضارع و امر ان کا مجہول بنائیے. امر ذیل را، نیچے کے جو ماضی مضارع اور امر دے رکھے ہیں فعل ان کا مجہول بنائیے. نصرتم فعل ماضی 9واں صیغہ تو مجہول بنائیے جی. فہیم صاحب نصرتم کا مجہول بنائیے. فہیم صاحب جی جناب. جی جی. نصرتم کا مجہول بنائیے. نصرتم. ابھی اس کی ترکیب کرو نصرتم کی ذرا. نصرتم کی ترکیب کرو جناب. فعل ماضی تم جمع مذکر. ارے بھائی ترکیب کرنا تھوڑی کہتے ہیں اسے. ترکیب کرنا اسے کہتے ہیں یہ فعل نصر اور یہ تم فاعل. فعل اور فاعل جملہ مجہول بنانے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ فاعل کو ہٹا دیا جاتا ہے. تو آپ نے نصرتم کیسے بنا دیا بھائی؟ ابھی مجہول کی تعریف آپ کو بتائی ہے کہ جس کا فاعل ہٹا کر مفعول کو اس کی جگہ رکھا جاتا ہے. اب نصرتم میں جب فاعل ہے تو تم نے تو نصرتم میں وہی فاعل کو نائب فاعل بنا دیا. بھائی اسی فاعل کو تم نے نائب فاعل کیسے بنا دیا؟ مجہول بنانے کے لیے تو فاعل ہٹانا پڑتا ہے نا. اگر ایسے ہے مجہول کرنا تو یہ فاعل ہٹانا پڑے گا. نوسیرا بنے گا. نوسیرا. ایسے نصرتن کا تنہ ہٹا دو گے تو بھی نوسیرا. تو نوسیرا یا شروع کے 6 صیغوں میں سے کوئی سا بھی بن سکتا ہے. غائب کے 6 صیغوں میں سے کوئی سا بھی بنا سکتے ہیں آپ. اگر جناب نصرتم کا جو ہے مجہول نصرتم نہیں آئے گا. بھائی آپ نے ابھی مجہول کی تعریف کیا پڑھی ہے؟ آپ اتنے بے عقل کیسے ہو سکتے ہیں بھائی؟ آپ نے ابھی آپ نے مجہول کی تعریف کیا پڑھی ہے؟ ابھی مجہول کی تعریف پڑھی نہیں پڑھی آپ نے یہ بتائیے. مجہول کی تعریف کیا ہے؟ مجہول کی تعریف کیا ہے؟ مجہول کی تعریف وہ ہے کہ فاعل نہ ہو مفعول کو فاعل کی جگہ رکھا جاتا ہے. تو جب آپ نے یہاں پہ آپ سے کہا جائے ضرب زید سعیدن، آپ سے اب یہ کہا جائے کہ اس کا مجہول کرو، آپ سیدھا سیدھا کہہ دیں گے جلدی سے بغیر سوچے سمجھے زوربا سعیدن. سعیدن کہا نہیں کہا آپ نے بڑی اسپیڈ سے کہا زوربا سعیدن. اور جب میں آپ سے کہوں نصرتم کا مجہول کرو تو آپ نصرتم کر دے رہے ہو اٹھا کے. یہاں سے فاعل کو ہٹا دے، یہاں سے کیوں نہیں ہٹا رہے بھیا؟ ناانصافی کیوں کر رہے ہیں آپ بھائی؟ آپ ناانصافی کیوں کر رہے ہیں؟ پھر تو یوں کہنا چاہیے تھا آپ کو یہاں پہ ضرب زید، جیسے یہاں پہ کہہ رہا ہوں نصرتم. نصرکم رہے گا جناب.
अरे भाई क्यों रहेगा नुसिरकुम? तुम फाइल है, फाइल हटा दीजिए। जी नोसेरा, नोसेरा भाई जब तुमने मदद की, नसर तुम सबने मदद की, तो मफूल कहाँ है? मफूल गायब हुआ नहीं। तो गायब तो 6 सीगे हो सकते हैं पूरे। हो सकता है आपने जो मदद की है वो एक मर्द की हो सकता है आपने उन 2 मर्दों की मदद की हो सकता है आपने उन सब मर्दों की मदद की हो सकता है आपने उस एक औरत की मदद की हो सकता है आपने उन 2 औरतों की मदद की हो सकता है उन सब औरतों की मदद की हो। तो नसरतुम का नोसेरा से लेकर नोसेरना तक कोई सा भी सीगा मजूर बन सकता है। भाई मफूल ही तो नाइब फाइल बनेगा, मफूल ही जी तो नाइब फाइल बनता है, फाइल की जगह आता है। तो जी अब जी यहां पर नसर तुमने मदद की, तुम सबने मदद की। किसकी की? गायब है ना मदद, जिसकी की गई मफूल। गायब तो 6 होते हैं, गायब तो यहां पे ये तो लिखा हुआ है नहीं नसर तुम, आपने ऐसा तो है नहीं यहां पे नसर तुम हो, या मतलब नसर तुम हुन्ना, नसर तुम हुन्ना, या नसर है, ऐसा तो कुछ है नहीं। उन सब औरतों की मदद की, तो मफूल तो यहां जिक्र है नहीं, ठीक है। और ये फेल मालूम भी है, तो मफूल इसका मतलब गायब है। अब गायब है तो इसमें जिक्र तो है नहीं कि एक मर्द है, 2 मर्द है, सब मर्द है, एक औरत है, 2 औरतें हैं, सब औरतें हैं। इसलिए आप तो सीधा सीधा फाइल हटा के कोई सा भी सीगा बना दीजिए गायब का, लेकिन पहला बना दीजिए। वो पूछे भाई ये नोसेरा क्यों हुआ, तो आप कहिए कि नसर तुम सबने मदद की, तो तुम सब मदद करने वाले थे, तुम हटा दिया आपने। तो जिसकी मदद की हो उसे एक मर्द की मदद की मिसाल, तो नोसेरा। और अगर वो कहेगा कि एक दफा कहे ये बना दो उठा के, एक दफा कहे तो ये बना दो उठा के, एक दफा कहे तो नोसेरू बना दो। ऐसी 6 सीगे तक। हर एक की इल्लत वही है कि भाई तुमने जब मदद की तो आपने जिक्र तो किया नहीं कितनों की। गायब है तो हमें पता है, जिसकी मदद की मफूल गायब है, तो गायब तो 6 सीगे हैं, मेरी मर्जी में कौन सा बना दूं। हो सकता है आप सबने मदद उसे एक औरत की हो तो नोसेरा, हो सकता है आपने उसे एक मर्द की मदद की हो तो नोसेरा, हो सकता है आपने उन 2 मर्दों की मदद की हो तो नोसेरा, हो सकता है आपने उन सब मर्दों की मदद की हो नोसेरू, हो सकता है उन 2 औरतों की मदद की हो तो नोसेरा था, हो सकता है उन सब औरतों की मदद की हो तो नोसेरना। तो मजहूल बनाने के लिए भाई सामने से दिखाई दे रहा है आपको, फाइल हटा के मफूल रखा जाता है। अब यहां पे तो मफूल जिक्र है यार, कलाम में मफूल हैगा, लफ्ज में मौजूद है, बहुत आसानी से आपने फाइल को हटा के सईद को रख दिया, मफूल को उसकी जगह बहुत आसानी से रख दिया, ठीक है, बहुत आसानी से रख दिया जी, जोरे बस सईद हूं। लेकिन नसर तुन्ना में मसाल के तौर पर नसर तो फेल और फाइल है ना तुन्ना, तो फाइल क्यों नहीं हटा रहे आप, यहां क्यों नहीं हटा रहे, ये दोगलापन क्यों है कि यहां तो आपने फाइल को हटा के मफूल रख रहे हो और यहां पे फाइल ही को नाइब फाइल बना दे रहे हो, उठा के फाइल को हटा ही नहीं रहे। तो कायदतन उसूलन फाइल हटना चाहिए, फाइल हटना चाहिए, हट गया तो फाइल क्या बचाइए। अब मदद तर्जुमा देखना है आपको, नसर तुन्ना, तुम सब औरतों ने मदद की, तो जब तुम सब औरतों ने मदद की है तो किसकी की है, वो गायब है, तो गायब तो 6 सीगे होते, कोई सही बना दीजिए उठा के। हो सकता है तुम सब ने उसे एक मर्द की मदद की हो तो नोसेरा, हो सकता है तुम सब औरतों ने उन 2 मर्दों की मदद की हो तो नोसेरा, हो सकता है तुम सब औरतों ने उन सब मर्दों की हो तो नोसेरू, हो सकता है तुम सब औरतों ने उस एक औरत की हो तो नोसेरा, हो सकता है 2 औरतों की हो तो नोसेरा था, हो सकता है सब औरतों की हो, उन सब औरतों की तो नोसेरा। तो गायब है, मफूल जिक्र नहीं है, मफूल गायब है, तो गायब का कोई सा भी सीगा बना सकते हैं, आपको इख्तियार है। आप उसे कह सकते हैं कि भाई जब तुमने नसर तुन्ना में सिर्फ फाइल फेल मालूम है और फाइल है, मफूल गायब है, तो मफूल गायब है तो गायब के तो 6 सीगे होते हैं, मेरी मर्जी में कौन सा बना दूं, आपको सही मानना पड़ेगा उसे। क्यों? नसर तुन्ना जब तुम सब औरतों ने मदद की है तो मफूल गायब है, तो मैं तो कहूंगा नोसेरा, उसे एक मर्द की मदद की गई, वो कहेगा भाई ये क्या बात हुई, का यही बात हुई जब तुम सब आपने फाइल फेल मालूम और फाइल तो यहां मौजूद है ना, नसर तुन्ना, मफूल गायब है, तो तुम सब औरतों ने उस एक मर्द की मदद की, मैं तो ये समझ रहा हूं इससे,
जनाब हाँ, आपके पास अगर नसरू सबूत है कि आप तुम सब औरतों ने उन सब मर्दों की मदद की, तो आप बताइए कहाँ है वो सबूत। जी बताइए। नसरू का क्या होगा? हैं? नसरू का नसर, नसरू नसरू, नसरू, उन सब मर्दों ने मदद की, तो यहाँ भी मफूल गायब है, तो गायब का कोई सा सीगा नहीं हो सकता। उन सब मर्दों ने उस एक मर्द की मदद की हो सकता है उन सब मर्दों ने उन सब मर्दों की मदद की हो सकता है उन सब मर्दों ने उस एक औरत की मदद की हो, और ये भी हो सकता है इत्तेफाक से उन सब मर्दों ने तेरी मदद की हो। फिर तो कोई सा भी सीगा बना दीजिए, लेकिन बनेगा कोई सा ही बना दीजिए, फिर कोई सा ही बना दीजिए। नसरू का आप कहिए नोसेरू, आप सबने उन सब ने उन सब की मदद की, तो वो सब मदद किए गए नहीं किए गए, तो वो वाले मफूल नाइब फाइल बन जाएंगे। यानी ये नसरू नसरतुम नोसिरतुम भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि उन सब हाँ मर्दों ने अच्छा मदद की, उन सब मर्दों ने मदद की, क्या पता तुम सब की हो, तो हाँ नोसिर तुम सब मदद किए गए। तो वो तर्जुमे पे है, चलाने पे, घुमाने पे है ये बात। कौन कैसे घुमा ले, आप भी घुमा सकते हैं। जैसे अभी आपके जहन में बात आई कि जब जी नसरू है तो मजहूल तो इसका नुसिर तुन्ना भी हो सकता, क्यों, उन सब ने भी जी जी मदद की ना, तो मफूल नहीं है ना, किस गायब है। पहली बात तो गायब है, हो सकता है कि आपने मफूल जिक्र नहीं किया, हो सकता है उन सब मर्दों ने तुम सब औरतों की मदद की हो, तो नुसिर तुन्ना कह दीजिए सीधा सीधा, ये भी कह सकते हैं आप। तो जाहिरन कायदतन फाइल हटा के मफूल को रखना होता है, लेकिन इस तमरीन में जाहिरन इन्होंने इस तरीके से नहीं मांगा है, सीधा सीधा मांगा है कि आप इस सीगे को मजहूल कीजिए, नुसिर तुन्ना, उखबेरा, युखबरना, युनसरना, ठीक है, उन सरो, ले उन नहीं, ले उन सरो कह रहा हूं, ले उन सर, क्योंकि मजहूल तो आम सीगा नहीं होता, आम में सीगा ले उन सर, ले उन जनाब आज सर। कोई आया नहीं है। जी जी, और सुने, देखें ये देखिए आप, जहां पे मफूल जिक्र कर रखा हो ना कलाम में, उसका मजहूल बनाना बहुत आसान है। जाहिरन खास करके जब दोनों जाहिर इसम हो, दोनों के दोनों जाहिर फाइल भी और मफूल भी दोनों इसमें जाहिर हो, तो और ज्यादा आसान है मजहूल बनाना। जैसे अभी आपने कहा जरा बज़ैतुन सईदन तो जोर बसईद, लेकिन अगर आपसे कहूं मैं न सर तो के, नसर तो के, क्या मतलब हुआ, नसर तो के, तर्जुमा तर्जुमा है, आपकी मदद की, मैंने आपकी मदद की। कौन मैंने किसकी मदद की, आप कौन, गायब है। कहा गायब है, गेरा हाजिर के, तुझे एक औरत की, जी 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 औरत औरत नसर तो के, मैंने तुझे एक औरत की मदद की, मैंने जी तुझे एक औरत की मदद की। आपसे कहा जाए ये मजहूल बनाइए, तो क्या बनाएंगे, फहीम साहब, नसर तो के मजहूल बनाइए। आप में से कौन कौन बनाना, बनाइए। जी आप बताइए फहीम जी साहब। जनाब नोसिर के होगा। जी नोसिर के। नुसिर के, हाँ आप उस दिन क्लास में नहीं थे ना, कितना समझाया था, थे आप, उसके बावजूद भी कुछ बात बताई थी मैंने, कितना समझाया था उस दिन कि जी फाइल जनाब। मफूल को फाइल की जगह नहीं रखना है, उस मफूल को फाइल का इराब भी देना है। काफ तो मफूल है, मंसूब है, के जो है ये मंसूब या जमीर है, ये मरफूई जमीर थोड़ी है, के तो मंसूब है इसलिए के है, वरना मरफू तो ते है, समझे। हाँ नोसिर से। फिर के कैसे जी हो जी जाएगा, के तो मफूल है तो के है, वरना ते होगा, होता नाइब फाइल या फाइल। नहीं पढ़ा जी आपने, नसरा नसरा नसरू नसरत नसरत जी नसरता, जी ये जी सब जी पहले मालूम और सब फाइल है, ये फाइल जी है, लेकिन यही नाइब फाइल हो जाती है अगर फेल मजूल हो जाए तो अब ये नसर तो के में, नसर तो में तो हटा दिया हमने फाइल, तो ये तो मफूल था ना, तो के था ना, मफूल को फाइल की जगह रख के उसका इराब भी तो देना है, खाली मफूल की जगह ही रखना थोड़ा ही है।
کہ اٹھا کے آپ سعید کو زید کی نظر رکھ دیجیے، وہ کر دیجیے ضرب سعیدن. نہیں بھائی، سعید کو اعرابی فاعل والا دینا ہے. نائب فاعل کا مطلب کیا ہے کہ مفعول فاعل کی جگہ پہ آئے، اس کا اعراب بھی لے، اس کی خصوصیات بھی لے. تو نصب کے، نصب تو کے میں سے تو فاعل کو ہٹا دیا آپ نے، نصرتے ہو جائے گا. کے کی ضمیر مرفوعی کیا آتی ہے؟ تو منصوبی ہے. کے کی جی ضمیر مرفوعی آتی ہے تے، ہو جائے گا نصر. تے. جی جی یہی یہی تھا اس دن. سمجھایا تھا. جی جی. میں آپ سے کہوں نصرو، نصروکم، ہاں نصروکم، نصرو. نصرتم رہے گا یار. جی تو ہو جائے گا، فاعل ہٹا دیجیے. اور کم تھا، نصر یہ کم کی ضمیر مرفوعی کیا ہے؟ تم. تم. جی جی اب نصر یاد آ گیا ذرا. نصروکم نصرتم، مجہول یہ بن گیا کیونکہ فاعل ہٹا کے مفعول کو اس کی جگہ رکھنا ہے، مفعول کو اعراب بھی وہی دینا ہے فاعل جی والا. اور کم کیونکہ منصوب ہے، تھا مفعول تھا اس لیے منصوب تھا، اس لیے کم تھا، ورنہ تم ہے مرفوعی ضمیر کو. آئیے تو آپ ان کو ایسے مجہول کر سکتے ہیں. نصرتم کہہ دیجئے کہ بھئی ہم صیغہ مجہول کر رہے ہیں یہاں پہ. نصرتنا، اخبیرا، یخبرنا، ینصرنا، لانصر، کیا انصر ہے نا، یہ حاضر کا صیغہ ہے یہ. تو لتنصر، لتنصر، انصرنا، انصر 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 انصری انصر انصرنا. تو اس کا ہوگا لتنصرنا، لتنصرنا کیونکہ امر مجہول، امر پہ لام ہوتا ہے، حاضر کا صیغے بھی. لانصر ہو جائے گا لانصر کیونکہ 13واں صیغہ ہے. لانصر. اضرب ہو جائے گا اضرب. استخرج ہو جائے گا استخرج. شش صیغہ اول امر مجہول، امر مجہول کے شروع کے 6 صیغے. یعاقبو سے گردان کیجئے، یعاقبو سے امر مجہول کے شروع کے 6 صیغے ہو جائے گا. لیعاقب، لیعاقبا، لیعاقبو، لتعاقب، لتعاقبا، لیعاقبنا. ہو گئے 6 صیغے. نہیں فعل ہے مجہول سے الگ معلوم، یہ نیچے مجہول فعل دے رکھے انہیں معلوم کرنا ہے. ینصرو یہ مجہول ہے، ان کا معلوم کرنا ہے. ینصرو، ینصرو، انصرو، انصرو، انصرو. تنصرینا، 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 تنصرانے، تنصرانے، تنصرانے. یجمعون، اجمعا، یجمعون. اجمعا یجمعو، نہیں اجمعا جمعا یجمعو، نہیں یجمعو ہے باب فعل سے. اجمعا یجمعو، یجمعو، یجمعان، یجمعونا. تو یجمعو بنے گا یجمعونا. معلوم یا مجہول بودن فعل ہے مشخص شدے در آیات و روایات ذیل. نیچے کی آیات و روایات میں فعل جو مشخص ہوئے ہیں ان کو معلوم یا مجہول بودن را تعین کنید. بتائیے معلوم ہے یا مجہول، معین کیجئے معلوم ہونا یا مجہول ہونا. اور پھر ایک تو کیا پہلے بتائیے معلوم ہے یا، پھر باب بتائیے، باب بتانے کے بعد ریشہ یعنی حروف اصلی بتائیے، اور پھر صیغہ بتائیے. کتنی چیزیں؟ پہلے تو معلوم مجہول ہونا بتائیے ایک، دوسرا باب بتائیے، تیسرا ریشے بتائیے، چوتھا صیغہ بتائیے. 4 چیزیں بتانی. قتلا فعل مجہول، فعل باب بتائیے. فعل یفعل، قتل یقتل، فعل یفعل. ریشے کیا ہے؟ قاف تے لام. صیغہ کا نمبر کیا ہے؟ پہلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل للذین کفروا، کفروا معلوم ہے، کفرا کفرا کفروا. باب کون سا ہے؟ کفر یکفر، فعل یفعل معلوم ہے، باب بتا دیا. ریشہ کیا؟ کافر. صیغہ نمبر 3 ماضی کا. ستغلبونا، تغلبونا مجہول ہے، پہلے تو مجہول ہے یہ. بولیے جی، ارے بولیے. تغلبون مجہول ہے، اغلبا یغلبو
یغلبو ہو گیا مجہول، یغلبو یغلبان یغلبونا، تو مجہول ہے، باب افعال ہے، غیر لام بے حروف اصلی ہیں، صیغہ نمبر 3 ہے یہ، نہیں 3 نہیں ہے، 9 ہے، تو غلبون، تو شرون بھی ایسے ہی، یعرفو پہلے تو مجہول ہے، دوسرا ہے عرفا یعرفو، فعل یفعلو، عرف یعرفو، باب ریشہ این رفع صیغہ نمبر پہلا، یوخذو ایسے ہی، یہ سب آپ کو کر کے لانے ہیں کل انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، یہ تمرین آپ حل کیجئے گا، کل انشاءاللہ 17واں درس پڑھیں گے صحیح اور معتل کے بارے میں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔